Assalamualaikum and good morning class. Okay, ke ni apa pagi ni? Yang jauh hari ni sikit je. Morning, okay, morning. Sorry lah kalau cikgu kacau Hai. Sorry kalau cikgu kacau kau punya waktu tidur pagi-pagi ni. Okay. So hari ni kita nak okay. So hari ni kita nak sambung topik semalam. Okay. Kita nak sambung topik semalam berkaitan type of respiratory system. Okay, in animal and human kan. So sekejap Cikgu nak present. Nampak tak? Kelas nampak tak ni? Nampak. Nampak. Okay. So semalam kita dah belajar respiratory structure of insect and fish kan? Okay. So hari ni cikgu nak recap sikit. Okay, nak tengok part-part mana kamu ingat ke tak part-part dia, bahagian-bahagian dia. Lepas tu kita akan masuk untuk satu topik hari ni. Okay. Lepas tu kalau kita sempat, sekali kita bincang modul bio. Okay, untuk chapter 4. Okay. So, kita recap sikit apa yang kita dah belajar semalam. Okay, cikgu nak tanya. Ni bahagian apa ni kelas? Ni. Ni apa ni? Spiracle. Okay, so ini ialah spiracle. Okay. Ni, yang cabang-cabang ni? Tracheole. Tracheole. Okay, pandai. Yang ni? Yang tengah ni? Trachea. Trachea. Right, so ini ialah cell. Kan? So air will diffuse in and out daripada spiracle ni. Dia akan masuk dan keluar daripada spiracle ni. So bila oksigen masuk dalam spiracle, dia akan melalui trachea. Okay, dan dia akan melalui tracheole. Lepas tu tracheole ni lah yang akan menolong untuk air tu diffuse ke dalam sel. Okay. So apa respiratory structure? Okay, ni kan ada part-part dia kan, ada spiracle, trachea, tracheole, cell. So yang mana ialah respiratory structure untuk insect? Tracheole. Okay, so respiratory structure untuk insect ialah tracheole. Okay, macam cikgu cakap semalam, respiratory structure tu dia macam orang tengah. Okay, macam orang tengah, dia nak membolehkan pertukaran gas tu berlaku. Okay, dia nak ambil gas ataupun dia nak bawa keluar gas. Okay, dan dia masukkan ke dalam sel. Okay, dia nak masuk ke dalam sel. Okay, so ni untuk insect. Okay, tengok pula untuk fish. Okay, so ni adalah fish. Okay, ada gill filament, lamella dengan gill arch. Okay, so ini apa ni yang paling panjang ni? Gill filaments. Okay, so ini ialah gill filament. So gill filament made up of? Lamella. Lamella. So ini lamella. Okay, so ini adalah lamella. Yang kecil-kecil ni ialah lamella. Dalam lamella ada banyak blood capillaries. Okay, untuk pertukaran gas tu berlaku dengan mudah. Okay, so ini ialah gill arch. So untuk fish, apa dia punya respiratory structure dia? Untuk fish, apa dia punya respiratory structure dia? Filaments. Filaments dan juga lamella. Okay, dia punya respiratory structure dia filament dan juga lamella. Alright, so kamu dia ingat dia punya part.
Right. So hari ni kita nak belajar pula respiratory structure in frog dengan in human. Okay. 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 So the frog respiratory structure and its adaptation. Okay. Tadi macam kamu dah cakap untuk insect dia punya respiratory structure tracheal. Untuk fish dia punya respiratory structure dia filament dengan lamella. Okay, so untuk frog dia punya respiratory structure dia adalah skin dan juga lung. Okay, ada dua respiratory structure iaitu skin dan juga lung. Dia boleh bernafas melalui skin dan juga melalui dia punya lung. Okay, so kita tengok dulu untuk skin. Okay, so in an inactive state. Apa maksud inactive state ni? Kejap. The frog uses its skin for gases exchange. Okay, maksud inactive state ni maksudnya bila dia tengah tidur ataupun dia tengah hibernate. Okay, bila dia tengah tidur ataupun dia tengah hibernate, okay, katak ni dia akan guna dia punya skin, okay, untuk bernafas, untuk berlakunya gases exchange tu. Okay, so kita tengok adaptation untuk skin. Okay, kita tengok adaptation untuk skin. The skin is thin. Okay, the skin is thin and highly permeable to respiratory gases. Okay, first ialah dia punya adaptation thin. Second, the moist skin. The moist skin allows respiratory gases. Korang boleh kat check ke? Okay. Okay, tadi kita tengok the skin is thin. First, dia punya adaptation, the skin is thin and highly permeable to respiratory gases. Second, the moist skin allows respiratory gases to dissolve in it. Okay, mula-mula yang pertama dia nipis. Yang kedua dia lembap. Okay, dia lembap. Okay, then beneath the skin, there are many networks of blood capillaries. Okay, Allah Akbar. Sorry. Many network of blood capillaries to transport respiratory gases. So ada 3 adaptation. Yang pertama dia thin, moist dan banyak blood capillaries. Okay. So untuk katak ni dia kena pastikan kulit dia sentiasa lembap. Okay, dia kena pastikan kulit dia sentiasa lembap kalau dia nak bernafas menggunakan dia punya skin. Okay, sebab tu kamu tengok katak ni dia selalu duduk dekat tempat-tempat yang lembap kan. Okay, sebab dia nak bernafas menggunakan dia punya skin. Okay. Next, kita tengok pula kalau dia nak bernafas guna lung. Okay. Actually, katak ni kalau dia bernafas guna skin pun cukup je dia punya oksigen, tapi dia diberi keistimewaan untuk boleh bernafas menggunakan dia punya lung juga. Okay. So sebabnya kalau macam lung ni kan, kalau udara masuk dalam dia punya lung, okay, bila udara masuk dan keluar dalam dia punya lung, udara yang terdapat dalam dia punya lung tu membolehkan dia untuk berenang dalam air. Okay, membolehkan dia terapung dan berenang dalam air. Okay, so itu dah dia punya keistimewaan dia. Okay, so the surface of the lung, okay, the surface of the lung is folded. Ni adaptation untuk lung adaptation untuk lung. Okay, the surface of the lung is folded to increase the total surface area for the exchange of gases. Okay, so kamu tengok dekat dia punya lung ni,
Okay, dia punya lung ni berlipat-lipat. Berlipat-lipat macam ni. Okay, sebab apa? Sebab dia nak increase total surface area. Okay, dia nak increase total surface area for the exchange of gases. Right, so ini dia punya first adaptation dia untuk lung. Yang kedua, the thin lung membrane. Okay, the thin lung membrane is the diffusion of respiratory gases. Okay, tadi dia berlipat-lipat untuk untuk increase dia punya total surface area. Okay, yang kedua nipis. Okay, yang kedua dia nipis. Yang ketiga dia moist. Right, dia moist. The moist lung walls enables respiratory gases to dissolve in them. Okay, hold it. Okay, untuk increase total surface area. Lepas tu dia thin, nipis. Dia nak bolehkan senang lah pertukaran gas tu nak berlaku kalau dia nipis. Okay, next ialah dia moist. Dia punya lung wall tu lembap. Okay, to enable respiratory gases to dissolve in them. Okay, yang keempat, the lungs are also rich with a network of blood capillaries to transport respiratory gases. Okay, lung ni juga banyak blood capillaries. Okay, banyak blood capillaries. Kalau tadi untuk skin dia punya adaptation thin, moist dan ada banyak blood capillaries kan. Okay, so untuk lung dia punya adaptation dia folded untuk increase total surface area, thin, okay, moist dan ada banyak blood capillaries. Tu adaptation untuk lung. Okay, boleh setakat ni? Boleh ke? Kelas? Kelas boleh ke tak? Rasa diam ni. Hello kelas, boleh ke tak? Ke tak faham? Can, teacher. Saya ingatkan saya punya network ganggu ke apa semua diam. Okay. Okay, so kita tengok pula untuk human. Okay. So, the human respiratory structure and its adaptation. Okay, the human respiratory structure and its adaptation. So, apa respiratory structure untuk human? Okay, respiratory structure untuk human adalah alveolus. Right? Kamu dah belajar kan benda ni? Yang kecil-kecil ni, yang bulat-bulat ni, yang macam buah anggur ni. Ni adalah alveolus. Right? So kita tengok dia punya alveolus adaptation. So the human respiratory structure is the alveolus. Alveolus, which has the characteristic for efficient respiratory gases exchange. Kita tengok apa adaptation untuk alveolus. Sebab apa? Sebab apa gas pertukaran gas tu boleh berlaku dengan efisien menggunakan melalui alveolus. Right? First one. A large number of alveoli provides a large total surface area for the diffusion of respiratory gases. Okay, a large number of alveoli. Okay, so alveoli ni ada banyak. Okay, alveoli ni kecil dan banyak. Okay, dia kecil dan banyak. So bila dia kecil dan banyak, dia akan will provide a large total surface area for the diffusion of respiratory gases. Okay. Yang kedua.
the thin alveolus wall. The thin alveolus wall that is as thick as one cell makes the diffusion of gases much easier. Okay, dia lebih kurang sama je setiap respiratory structure ni. Okay, first one tadi untuk alveolus, dia ada banyak, large number of alveoli. Okay, dia akan provide large total surface area. Yang kedua, thin. Okay, untuk memudahkan gas diffusion of gases tu berlaku dengan mudah. Yang ketiga, the alveolus wall is always moist. Moist. Oxygen and carbon dioxide can dissolve easily and diffuse through the walls into the blood capillaries. Okay, so tadi the first one tadi dia banyak dan provide large total surface area. Okay, yang kedua dia thin. Yang ketiga dia moist. Yang keempat, the alveolus is surrounded by a large network of blood capillaries to hasten the diffusion of respiratory gases. Okay, the alveolus is surrounded by a large network of blood capillaries. Ada banyak blood capillaries. Okay. Large total surface area, thin, moist dan banyak blood capillaries. To adaptation untuk respiratory structure in alveolus. Okay. Okay. Sekejap. Kalau kamu nak bandingkan dengan insect kan. Benda ni kan macam lebih kurang dengan insect tau. Macam insect, gas tu masuk melalui spiracle kan. Masuk dan keluar melalui spiracle. Lepas tu dia akan melalui trachea. Then tracheole. Lepas tu tracheole akan bantu untuk gas tu masuk dalam sel kan. So, untuk human, okay, untuk human, kita punya, contohlah kita inhale oksigen kan. So, oksigen akan masuk melalui kita punya trachea. Okay, trachea. Lepas tu, bronchi. Yang ni ialah bronchi. Okay, bronchi. Yang ini yang bercabang-cabang ni, bronchioles. Okay, bronchioles. Dia macam insect. Insect kan tracheole kan. So ini adalah bronchiole. Okay. Dan ini adalah alveolus. Right. Kalau macam insect, tracheole tu dia punya respiratory structure. Okay, tapi untuk human bukan bronchiole bukan respiratory structure untuk human, bukan bronchiole tetapi alveolus. Okay, sebab alveolus ni nampak tak dia kecil dan banyak. Okay, dia kecil dan banyak. Sebab tu yang ni menjadi dia punya respiratory structure untuk human. Okay. Okay, kita tengok balik. Next slide. Right, so kita tengok pula comparison and contrast of respiratory structures in human and animal. Kita tengok dulu. Kalau comparison and contrast ni mestilah ada similarities dengan differences. Okay, first kita tengok dulu untuk similarities. Okay, all respiratory structures have a large ratio of total surface area to volume for an efficient exchange of respiratory gases. Sebab apa dia kata large ratio of total surface area to volume? Sebab semua respiratory structure yang kita dah belajar, dia kecil dan banyak. Okay, bila macam cikgu cakap semalam kan, bila benda tu kecil, dia punya total surface area dia besar. Okay, saya buka mic. Okay, bila benda tu kecil, dia punya total surface area dia besar. Jadi respiratory structure kita dah belajar, semua kecil dan banyak. Sebab tu dia ada large total surface area to volume. Bila ada large total surface area to volume, dia punya gases exchange tu dapat berlaku dengan efficient. Okay, dengan lebih
cekap. Right. Yang kedua, all respiratory structures are thin, nipis. And this makes the diffusion of respiratory gases much faster. So bukan mic. Okay. Okay, yang tadi large total surface area. Yang kedua dia thin. Okay, yang kedua dia thin. Yang ketiga, all respiratory structures are moist. All respiratory structure are moist. And this allows respiratory gases to dissolve in them. Okay. Tadi large total surface area. Yang kedua nipis. Yang ketiga mestilah lembap. Okay, dia punya respiratory structure tu mestilah moist. Okay. Yang keempat, the respiratory structure is complete with a network of blood capillaries. Okay, kecuali insect that allows for efficient transport of respiratory gases. Mestilah ada banyak blood capillaries. Okay, so kamu perlu ingat setiap respiratory structure mesti ada large total surface area to volume. Okay, untuk memudahkan pertukaran gas tu berlaku dengan lebih efisien. Yang pertama. Yang kedua mestilah nipis. Okay, supaya gas tu dapat masuk dan keluar dengan mudah lah. Sebab dia nipis. Yang ketiga, dia mestilah moist. Okay, supaya gas yang masuk senang nak dissolve dalam sel tu lah. Okay. Yang keempat, mesti banyak blood capillaries. Okay, so kena ingat dia punya 4 adaptation ni untuk respiratory structures. Okay. Tadi kita dah tengok similarities. Sekarang kita tengok dia punya differences. Okay, so untuk insect, dia punya respiratory structure dia adalah tracheal. Okay, kita tengok how the large ratio of total surface area to volume for the respiratory structure is achieved. Okay, so macam mana total surface area to volume tu boleh berlaku. Okay, sebab dia ada banyak tracheal. Okay, dia ada banyak tracheal, large number of tracheals. Okay, large number of tracheals. So, untuk fish, apa dia punya respiratory structure? Respiratory structure untuk fish adalah filament dan juga lamella. Okay. So, yang ni sebab macam mana dia punya total surface area tu boleh berkesan? Sebab dia ada large number of filament and lamella. Okay, dia ada large number of filament and lamella. Okay. Untuk frogs, dia punya respiratory structure dia adalah skin and lung. Okay, skin and lung. So, yang ni macam mana boleh achieve total surface area tu? Sebab the surface in the lung is folded. Bila dia folded, dia dapat increasekan dia punya total surface area tu. Okay, dia akan dapat tingkatkan dia punya total surface area bila dia berlipat-lipat. Okay. Dan yang kedua, overall skin surface. Okay, overall skin surface untuk frog lah. Next, last kali untuk human, dia punya respiratory structure adalah alveolus. Okay, alveolus. Macam mana total surface area tu boleh tercapai? Okay, sebab dia ada large number of alveoli. Okay, ada large number of alveoli. So ini adalah differences, okay, of respiratory structure, okay, in animals and human. Okay, so ada apa nak tanya tak? Jelas tak kelas? Kelas jelas tak? Kena soalan, tanya. Jelas. Yang lain? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Yeah, okay.
Ada soalan tak tanya? Tak ada? Ada soalan tak tanya? Tak ada kah? Tak ada. Okay. Kita recap balik lah. Okay, kita recap balik. Apa respiratory structure untuk human? Respiratory structure untuk human? Alveolus. Respiratory structure untuk frog? Lung. Skin and lung. Skin and lung. Ada dua. Skin and lung. Okay. Untuk fish? Gills. Gills. Tadi kan kita spesifikkan dia punya respiratory structure tu. Filament and Lamella. lamella. Filament and Lamella. Okay, filament and lamella. Right. Untuk insect? Tracheal. Tracheole. Tracheole. Dah lah kan? Okay. Okay. So apa adaptation untuk respiratory structure? Large surface area. Large surface area. Okay, lagi? Thin, moist. Thin, moist. One cell One thick. Yelah, thin, moist. Lagi satu? Lagi satu? Network of blood capillaries. Okay, ada banyak blood capillaries. Okay, so cikgu harap kamu faham subtopik yang semalam dengan hari ini. Okay, kalau ada soalan nak tanya, malu tanya dalam kelas, boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okay, so sekarang kita nak tengok, nak bincang jawapan untuk modul. Buat tak modul? Dia ada seorang kerja yang buat. Yang lain buat tak modul? Chapter 4 je kita nak bincang ni, tapi taklah semua. Alright, so kita bincang Okay. Buka modul Buat je. chapter. Okay, so buka modul chapter 4. Right, so okay, tengok dulu. Okay, chapter 4 kan berkaitan chemical composition in a cell. Okay, kamu dah belajar carbohydrate, protein, kan? Nucleic acid. Okay. So, kita tengok dulu untuk water. So, 1A. List two important functions of water in animals. Okay, ada banyak sebenarnya dia punya function. Cikgu dah listkan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, kalau kamu jumpa yang lain boleh juga letak. Okay, sebab dia cakap list. List naraikan je. So kamu just tulis, tak payah explain pun. Just tulis je lah. Okay, 1. Water take part in digestion. Okay, which is hydrolysis of protein, fats and carbo. 2, serve in absorption of digested nutrients. 3, third kat sini sebab tak cukup. So helps in the transportation of metabolites in the body. 4, excretion of waste product. Dan yang kelima, regulate body temperature. Ada tak yang dapat jawapan lain? Yang letak jawapan lain? Medium for biochemical reaction. Medium for biochemical reaction boleh? Okay. Okay. Yang kedua, tengok pula untuk plants. List two important function of water in plants. Okay. First one, essential for the germination of seeds and growth of plants. 2, plants synthesize carbohydrates from CO2, carbon dioxide, and water
during the process of photosynthesis. Okay, yang ketiga, water serves as the medium in which plants absorb soluble nutrients from the soil. Okay. Yang keempat, water serves as medium for transport of chemical to and from cells. Okay, so ni pilihan lah yang kamu boleh tulis untuk important function of water in plants. Okay, tak apa nanti cikgu bagi dalam group. Dapat tak? Cikgu kena tulis semua 4 ke cikgu? Apa? Atau tulis 2 je cukup? Tulis 2 pun tak apa. Ni cikgu nak bagi ni je untuk kalau ada jawapan lain. Okay. Tulis 2 je sebab dia minta 2 je. Okay. Okay, ini hydrogen bond between water molecule. Okay, seperti yang kamu tahu, water molecule consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Okay, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So macam mana nak lukis water molecule? Okay, so ada 1 oxygen atom, ada 2 hydrogen atom. Ada macam kepala Mickey Mouse ni. Okay, ada 2 hydrogen atom, 1 oxygen atom. So dia tanya hydrogen bond between water molecule. So hydrogen bond ni dia terbentuk between water molecule. Okay, so ni kamu lukislah ada beberapa water molecule. So adanya hydrogen bond. Pastikan hydrogen bond yang kamu buat ni macam oksigen, dia mestilah kena bertemu dengan hidrogen. Nampak tak yang titik saya buat ni kan? Okay. Oksigen mesti bertemu dengan hidrogen. Oksigen mesti bertemu dengan hidrogen. Jangan hidrogen bertemu hidrogen Tak. Sebab oksigen dia akan bertemu dengan hidrogen. Oksigen akan bertemu dengan hidrogen. So between water molecule ni akan terbentuknya hydrogen bond. Okay, so hydrogen bond. Lukis ke tak ni? Lukis tak? Lukis cikgu. Okay, so ni macam mana kamu nak lukis lah water molecule dengan hydrogen bond. Next. Ialah karbohidrat. Panjang sekejap. Sebab dia bagi dia punya kotak ni kecil sangat. Cikgu tak tahu tulis kat mana dah. Penuh. Okay, so untuk karbohidrat, carbohydrates can be separated into 3 groups. Describe the group below and give 3 example of each group. Okay, so karbohidrat ada 3 jenis, 3 types of carbohydrates. Monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Okay, so description. Okay, description ni kamu boleh tulis untuk monosaccharide. Okay, kamu boleh tulis ada simplest carbohydrate. Ada simplest carbohydrate. Ataupun kamu boleh tulis dia dissolve in water. Ataupun kamu boleh tulis all other reducing sugar which can change the blue color of Benedict solution to brick red precipitate. Okay, so untuk description untuk monosaccharide ni, tulislah yang mana-mana. Yang ni simplest carbohydrate boleh tulis, dissolve in water boleh, all other reducing sugar which can change the blue color of Benedict solutions to brick red precipitate. Okay, pun boleh. Sebab dia punya kotak ni kecil sangat. Okay. Nak tulis tiga-tiga ni lagi bagus. Sebab kamu boleh baca nanti untuk nota. Kan? So, example dia. Okay, apa contoh monosaccharide? Glucose, fructose dan juga galactose. Okay, glucose, fructose dan juga galactose. Okay, next ialah disaccharide. Disaccharide. Nampak tak? Nampak ke kelas? Sorry lah kalau tak nampak. Nampak kono? Okay. Disaccharide ni punya description. Formed by combining 2 monosaccharide chemically. Disaccharide ni terbentuk apabila monosaccharide dengan monosaccharide bergabung.
Okay, dia bergabung terbentuknya disaccharide. Okay, kamu juga boleh tulis. Ni dia punya equation lah. Okay, glucose plus glucose. Glucose ni adalah monosaccharide tau. Okay, tengok glucose plus glucose. Dia akan dapat maltose plus water. Okay, maltose and water. Okay, glucose and fructose, nampak tak? Monosaccharide and monosaccharide, bila dia bergabung terbentuknya sucrose and water. Glucose and fructose will produce sucrose and water. Glucose and galactose will produce lactose and water. Okay, ataupun kamu boleh tulis maltose and lactose are reducing sugar. Maltose and lactose are reducing sugar. Ataupun sucrose is a non-reducing sugar. Sucrose is a non-reducing sugar. Mana-mana yang kamu boleh tulis. Tulis semua pun okey. Okay, so example untuk disaccharide adalah maltose, sucrose dan lactose. Okay, ni. Maltose, sucrose dan lactose. Ini adalah dia punya contoh disaccharide. Okay. Next, polysaccharide. Polysaccharide formed by combining hundreds of monosaccharide. Okay, apabila banyak monosaccharide bergabung, terbentuknya polysaccharide. Okay, terbentuknya polysaccharide. So, kau boleh tulis juga starch is the main storage in plant cells. Glycogen is the main storage in animal cell. Dan kamu boleh tulis cellulose is the main component of a cell wall. Okay. Ni yang kamu boleh tulis ada kat kotak description ni. Okay. So contoh dia, contoh polysaccharide adalah starch, glycogen dan juga cellulose. Okay, starch, glycogen dan juga cellulose. Dapat ke? Dapat cikgu. Okay, dapat Alright. So, diagram 1.1 shows the food which contain carbohydrate. So, X ialah honey, Y rice, Z ialah milk. Okay. So, name the type of carbohydrates in X and Y. Okay, apa jenis karbohidrat dalam X dan Y? X ni honey. So, dia punya types of carbohydrate dia adalah fructose. Okay, fructose. Y adalah glucose. Y ni nasi kan? So dalam nasi ada glucose. Okay, kalau untuk susu, dalam susu ada galactose. Okay, dalam honey ada fructose, dalam nasi ada glucose, dalam milk ada galactose. Right. So Y itu adalah glucose, X itu adalah fructose. B. Diagram 1.2 shows the breakdown of lactose molecule in milk. Explain. Okay. So, kamu tahulah bila bila cakap breakdown of lactose molecules. Okay, kalau breakdown ni kamu tahu, kalau breakdown ni adalah hydrolysis. Bila breakdown, dia cakap je breakdown, kamu tahu dah proses dia hydrolysis. Kalau dia cakap form, proses dia adalah condensation. Okay, kalau dia cakap breakdown, proses dia hydrolysis. Kalau dia cakap form, proses dia adalah condensation. Okay, hydrolysis ni dia kena tambah one water molecule. Okay, dia kena tambah one water molecule untuk dia nak pecahkan lactose ni. Okay, dia kena tambah one water molecule. Okay, so jawapan dia, lactose molecule is disaccharide. Okay, lactose ni kan disaccharide.
Okay, and it can be broken down through the process of hydrolysis and addition of one water molecule. Okay, an addition of one water molecule to produce glucose and galactose. Okay, glucose and galactose. Okay, so dia breakdown disaccharide ni menjadi monosaccharide. Okay, glucose ni kan monosaccharide, galactose ni monosaccharide. Bila dia breakdown dia akan jadi monosaccharide. Okay, dapat? Okay. Okay ke kelas? Okay, cikgu. Okay. Okay, diagram 1.3 shows Benedict test result. Okay, so larutan biru, blue solution, green precipitate ni negative result, orange precipitate dengan brick red precipitate positive result. Okay, kalau Benedict solution tu dia bertukar daripada blue ke brick red precipitate, itu menunjukkan adanya glucose dalam solution tu. Okay. Okay, so when solution A is heated with Benedict solution, the blue solution remain unchanged. Explain why. Okay, so jawapan dia, Benedict test is a test to determine the presence of glucose ataupun sugar. Okay, the presence of glucose ataupun sugar. Benedict test ni, di mana Benedict solution tu, kalau adanya glucose, dia akan tukar daripada biru kepada brick red precipitate. Okay, macam kita buat eksperimen hari tu kan. Okay. So, tapi dia cakap kat sini solution A ni, blue solution remain unchanged. So, if the blue solution remain unchanged means that solution A does not contain glucose ataupun sugar. Okay, itu jawapan dia. Dapat ke ada jawapan lain? Ada jawapan lain ke? Kelas dapat? Tu ada jawapan lain? Hello? Okay ke Teacher, ni? Ya? Okay, cikgu. teacher, I write different answer a bit, teacher. Apa dia? Because solution A is non-reducing sugar, it means it cannot reduce blue copper 2 sulfate into copper 1 oxide. This is because solution A is remain unchanged. Boleh je. Boleh saja. Alright. Okay, so hari ni kita bincang setakat karbohidrat dulu. Kita akan sambung protein. Bincang protein nanti next class lah kita bincang, okay? Okay. Tu je untuk kelas hari ini. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Ada any question? Rasa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Semua okey eh? Okay. Thank you class. Thank you, teacher. Alright. Thank you, teacher. Alright. Okay. Bye teacher. Thank you teacher. Alright, bye.